आप सब पर सलामती हूँ। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इंडिया की रियासत कर्नाटक है जिसका शहर एक बीजापुर है। वहाँ पे आप एक जगह पे जाएं, आपको चबूतरे पे कब्रों की 7 कतारें दिखाई देंगी। पहली 4 कतारों में 11, 5वें कतार में 5, जबकि छठी और 7वें कतार में 7 आपको कब्रें दिखाई देंगी, जिनकी कुल तादाद 63 है। यकसा दरमियानी फासला है। साइज़ और डिज़ाइन से बज़ाहिर ये गुमान होता है कि ये ऐसे अफराद के लिए बनाई गई जिन्होंने एक ही अरसे के अंदर वफ़ात पाई हो। कब्रों का चपटा ऊपरी हिस्सा ये जाहिर करता है कि ये सब कब्रें ख़वातीन की हैं। कब्रों की ज़्यादा तादाद के बावजूद 60 कब्र के नाम से जाना जाने वाला ये तारीख सयाहती मकाम इंडिया की रियासत कर्नाटक के शहर बीजापुर में। ये शहर 1668 तक आदिल शाही हुक्मरानों का दारुल सल्तनत हुआ करता था। इसी सल्तनत के एक सिपा सालार थे अफजल खान। उन्होंने बीजापुर सल्तनत के जनूब में तौसी में अहम किरदार अदा किया था। सन 1659 की बात है, जब मराठा जंगजू शिवाजी की जानिब से परेशान हुए तो उस वक्त के बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह सानी ने सिपा सालार अफजल खान ही को उन्हें ज़ेर करने के लिए भेजा, यानी शिकस्त देने के लिए भेजा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से मुंसलिक हेनरी कॉसन्स के मुताबिक नजूमियों ने अफजल खान को ये बताया कि वह इस मुहिम से जिंदा वापस नहीं लौट सकेंगे। कॉसन्स जो है वो अपनी किताब बीजापुर द ओल्ड कैपिटल ऑफ द आदिल शाही किंग्स में ये लिखता है कि अफजल खान ने इस पेशगोई पर इतना यकीन किया कि अपने तमाम मामलात जो थे वो इसी के मुताबिक निपटाए। 1905 में एक किताब छपी जिसमें तहरीर थी कि रिवायत के मुताबिक वो अफजल खान अपना मकबरा और उससे मुल्हिक मस्जिद अपनी ज़िंदगी में ही अपने महल के पास बनवा रहे थे। 1653 में बज़ाहिर ये मालूम होता है कि 2 मंजिला जो मस्जिद थी ये मुकम्मल हुई, और ये भी ख्याल किया जाता है कि इसके ऊपर की मंजिल शायद ख़वातीन के लिए मखसूस की गई थी, और इसके महराब में ये तारीख़ अफजल खान के नाम के साथ दर्ज है। जब उन्हें शिवाजी के ख़िलाफ़ मुहिम पर निकलने का हुक्म हुआ तो उस वक्त तक मकबरा मुकम्मल नहीं हुआ था। अफजल खान पेश गोई से इस कदर मुतासिर थे कि मुहिम पे निकलने का साल अपनी तारीख़ वफ़ात के तौर पे मकबरे के कतबे पे लिखवा के निकले थे, और बीजापुर को छोड़ते हुए उन्होंने और उनकी वजह से उनके दोस्तों ने भी ये तसव्वुर कर लिया था कि वो इस शहर में कभी वापस नहीं लौटेंगे। इसीलिए वो अपनी बीवियों को डबो के मारने का फैसला भी कर लेते हैं। इंडिया की एक अखबार है द हिंदू, उसके लिए एक मौरख लक्ष्मी शरत लिखते थे। उन्होंने लिखा कि अफजल खान अपनी तमाम बीवियों को एक एक करके कुएं में धकेलता रहा ताकि जंग में उनकी हलाकत के बाद वो किसी और के हाथ ना लग जाए। उनकी एक बीवी थी जिसने फरार होने की कोशिश की, लेकिन उसे भी पकड़ के मार दिया गया। लेकिन हेनरी कॉसन्स के मुताबिक 63 ख़वातीन की कब्रों के अलावा इस इहाते में मौजूद एक कब्र खाली है। शायद 1 या 2 ख़वातीन बच निकली हों, और खाली कब्र उसी बात की निशानदही भी करती है। एक और मौरख हैं जादूनाथ सरकार। उनके मुताबिक अफजल खान की मोहलिक मुहिम के बारे में कई दास्तानें अगले कई सालों में मशहूर होती रहीं। उनमें से एक ये थी कि अफजल खान को शिवाजी के खिलाफ मुहिम पर निकलने से पहले एक नजूमी ने उनकी मौत की पेशगोई कर दी थी। इसलिए उन्होंने बीजापुर के करीब अफजलपुरा में अपनी 63 बीवियों को कत्ल करके दफन कर दिया था, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि उनकी मौत के बाद कोई और मर्द उन्हें हासिल न कर ले। मोहम्मद अनीसुर रहमान खान है, मुहक्किक हैं। उनकी तहकीक ये बताती है कि इंडिया की मौजूदा रियासत कर्नाटक की फसील बंद शहर बीजापुर में अल अमीन मेडिकल कॉलेज के करीब जंगलात व बयाबान के दरमियान एक पुरानी इमारत के वस्त में एक चबूतरे पे 7 कितारों में एक ही जैसी कई कब्रें मौजूद हैं, जो कुर्बो जवार में 60 कब्र के नाम से मशहूर है। और ये भी मशहूर है कि ये तमाम 60 कब्रें जो हैं ये अफजल खान की उन बीवियों की हैं जिनको उन्होंने शिवाजी के साथ एक मार्के से पहले अपने हाथों से इसलिए मौत के घाट उतार दिया था ताकि अफजल खान की मौत के बाद उनकी बीवियों के साथ कोई दूसरा शादी ना कर ले, या उनको कैदी ना बना ले, या उनको बेइज्जत ना करे। अनीसुर रहमान खान मोहम्मद शाइक इकबाल चिश्ती के हवाले से ये लिखते हैं कि अवाम में ये मशहूर है कि यहाँ 60 कब्रें, और ऐसा नहीं है बल्कि यहाँ पे 64 कब्रें। उनमें एक कब्र जो है वो सतह ज़मीन के साथ मिल चुकी है, मगर उसके निशानात वाज़ेह हैं, और कब्रों की बनावट से ये साफ जाहिर होता है कि उस वक्त मर्दों की कब्रें और तरह की और ख़वातीन की कब्रें और तरह की, और अब भी बेशतर जगहों पे ऐसे ही बनती हैं। वो लिखते हैं कि कब्रिस्तान शाही ख़ानदान की ख़वातीन के लिए मखसूस किया होगा,
اور عادل شاہی دور ایک علمی دور ہے، اور بادشاہوں کے دور میں سلطنت کے لیے جنگ ہونا ایک عام سی بات ہوا کرتی تھی، اور ایسے میں اس دور کا سپہ سالار جہالت سے بھرا بزدلانہ قدم کیسے اٹھا سکتا ہے؟ وہ لکھتے ہیں کہ کالے پتھر سے بنی یہ قبریں ترتیب کے اندر موجود ہیں، ان میں سے کچھ کے پتھر ٹوٹے ہوئے ہیں، یہاں کی خاموشی ناگوار ہے، یہ ان خواتین کی آخری چیخوں سے گونج رہی ہے جنہیں موت کے منہ میں دھکیل دیا گیا تھا۔ اور وہ لکھتی ہیں کہ کپ کپاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ بظاہر افضل خان اپنی بیویوں کے پاس ہی دفن ہونا چاہتے تھے، لیکن وہ میدان جنگ سے کبھی واپس ہی نہیں آ سکے، اور کوسنس کے مطابق افضل خان کے محل کے آثار کے شمال میں ایک مقبرہ جو خالی رہا، اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ افضل خان جو تھے وہ پرتاپ گھر کی ڈھلوانوں پہ اس جگہ کے نزدیک دفن ہے جہاں پہ وہ قتل ہوئے، اور ان کے جسد خاکی کو ان کے مقبرے میں تدفین کے لیے منتقل ہی نہیں کیا گیا۔ جب وہ مارے گئے اس سال کے بعد اگلے سال کا بھی 1 مہینہ گزر چکا تھا، یعنی نجومیوں نے ان کے بارے میں جو بات کی تھی کہ تم تب مارے جاؤ گے، تو اس سے اگلے سال کا بھی 1 مہینہ گزر چکا تھا جب وہ مارے گئے، تو اس کے پیچھے ان کی بیویاں بھی ماری گئیں۔ بہت سارے ادوار میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علوم نجوم کے ماہر افراد جو ہیں وہ بیشتر پیشین گوئیاں کرتے ہیں، جن میں کچھ سچ ثابت ہوتی ہیں، کچھ نہیں بھی ہوتی۔ جس طریقے سے ابھی پچھلے دنوں ایک نجومی تھے اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کی تاریخ پیدائش کو اگر دیکھا جائے تو وہ جو ہیں وہ یہ جو مہینہ پچھلا گزر چکا، اس مہینے کے اندر ہی انہوں نے جیل سے باہر آ جانا تھا، اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس میں انہوں نے اپنے راستہ ہموار کر لینا تھا برسر اقتدار آنے کے لیے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو علوم نجوم میں بھی بے شمار نقص نکل آتے ہیں، یعنی اگر آپ کو دسترس اس کے اوپر بہت زیادہ نہ ہو تو نقص نکل آئیں گے۔ بہت سارے لوگ مختلف پیشین گوئیاں کرتے ہیں، لیکن علوم نجوم کے ماہر یہ ہیں کہ اگر آپ انہیں ہاتھ دکھائیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ کو دیکھنے کے لیے چند منٹ کافی نہیں ہوتے، یعنی ہاتھ کو دیکھ کے جو لوگ فوری طور پہ بتا دیتے ہیں کہ تمہاری یہ لکیر تمہاری زندگی کی ہے، زندگی تمہاری اتنی ہے، یہ لکیر تمہاری شہرت کی ہے، شہرت تمہیں اتنی ملے گی، یہ لکیر تمہاری زندگی میں آنے والے لوگوں کی ہے، یہ اتنے لوگ آئیں گے، تم اس وقت مر جاؤ گے، یہ تمہارے ساتھ حادثہ ہو سکتا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ فوری طور پہ نہیں بتایا جا سکتا، بالکل اس کا پرنٹ لینے کے بعد، اس پہ مکمل تحقیق کرنے کے بعد، ایک ایک زاویے کو دیکھنے کے بعد پھر کہیں جا کے معلوم پڑتا ہے کہ یہ جو لکیر ہے اگر اس کو کوئی اور کراس کر رہی ہے تو اس کے مقاصد کیا ہوں گے۔ بہت سارے لوگ ان پہ یقین بھی نہیں رکھتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا سے دشمنی ہے، خدا نے جو اپنے پاس علم رکھا ہے وہ لوگ کس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں، مستقبل کی پیشین گوئیاں کس طریقے سے کی جا سکتی ہیں۔ دنیا بہت جدت پسندی کے ساتھ چل رہی ہے، وہ ماضی کو تو کھوج ہی لیتی ہے، لیکن مستقبل میں بھی جو اشاریے ہیں وہ ان کو معلوم پڑنے لگتے ہیں۔ لیکن اپنا ماضی بھی دیکھیے کہ ماضی میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے، اور مستقبل بھی دیکھیے، اور دیکھیے کہ بڑے بڑے خاندانوں کے لوگ بھی تقیہ کس طریقے سے کرتے تھے اور حالات کس طریقے سے بدل جاتے تھے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔